नए इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं 31 जनवरी तक इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। हमें अब तक जो भी शिकायत मिली हैं उस पर एक्शन लिया गया है। तरक्याती कामों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की हिदायत मौजूद हैं। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। नए इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं 31 जनवरी तक इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कुछ साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मरासले में लिखा था, इस हवाले से मुझे कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। जो भी शिकायत आई है मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को पहुंचा दी गई है। पुलिस को लेवल प्लेइंग फील्ड की हिदायत जारी की गई है। इलेक्शन पीसफुल होना चाहिए और पीसफुल होने के लिए जो पुलिस की या जो दूसरे सिक्योरिटी इदारों की डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस भी होना चाहिए। मैंने आपसे बात की थी कि सिक्योरिटी प्लान मुरतब किए जा रहा है, तो पुलिस की नफरी के साथ साथ यकीनन हम दूसरे जो मुतालिका इदारे हैं उनकी खिदमात भी हासिल करेंगे। हर पोलिंग स्टेशन मुनासिब नफरी तैनात की जाए ताकि पुरअमन तरीके से इंतखाबात हो सके। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की इंस्टॉलेशन का अमल जारी है। अगर कहीं ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो इस पर भी एक्शन लिया गया। तरक्याती कामों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की हिदायत मौजूद है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का मजीद कहना था कि पुलिस की नफरी के साथ हम दूसरे इदारों की खिदमात भी हासिल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार पाए हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के 28,000 से ज़ायद एहलकार दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार पाए हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के 28,000 से ज़ायद एहलकार दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी है। डॉक्टर उस्मान अनवर का इलेक्शन के मौके पर सूबे भर में 1,30,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। कहते हैं इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर पूरी तरह अमल दरामद कराया जाएगा। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश या गैर कानूनी सरगर्मी पर सख्त कार्रवाई होगी। DIG ऑपरेशन लाहौर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में इजलास हुआ। इलेक्शन के पुरअमन इनकाद और सिक्योरिटी इकदाम पर गौर किया गया। अली नासिर रिजवी ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, डाले पर बैठकर असलहा लहराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा और SP इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा ने शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके सिक्योरिटी के इकदाम का जायजा लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल के खिलाफ दायर बानी PTI की दरख्वास्तों का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर वकला को दायर इख्तियार से मुतालिक दलाइल देने की हिदायत कर दी है। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में मौजूद कमीशन कोई फैसला करे तो लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कैसे बनता है। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि जेल ट्रायल से मुतालिक तरमीमी दरखास्त दायर करने की हिदायत की थी। इस पर वकील ने बताया कि तरमीम शुदा दरखास्त 10 जनवरी को दायर कर दी थी। 24 जनवरी को जेल में ट्रायल फिक्स है। इससे कबल फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, लिहाजा हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त की हमारे पास मौजूद नहीं, ट्रायल को चलने दे। अदालत ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स दिए कि अगर इस्लामाबाद में बैठा कमीशन कोई हुक्म जारी करता है तो क्या लाहौर हाई कोर्ट केस सुन सकती है। फवाद चौधरी ने इसी नोयत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तस्लीम किया था कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जा सकता था। ये नहीं हो सकता कि आप हकायक छुपाकर मुल्क भर की हाई कोर्ट से मुख्तलिफ ऑर्डर ले लें। वकील ने दलाल दिया कि फवाद चौधरी का केस अलग है, हमारा केस अलग है। बानी PTI की इसी नोयत की दरखास्त कहीं और ज़ेरे समात नहीं है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि अब तक इसी नोयत की दरखास्तें कहां कहां दायर हुई और क्या अहकाम जारी हुए। आइंदा समात पर तमाम रिकॉर्ड हमारे सामने लाया जाए ताकि हकीकत सामने आ सके। अदालत ने आइंदा समात पर दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाल देने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। उधर 3 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्त वकील के पेश न होने पर अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।
یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو گھر بحفاظت نہ پہنچانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر وکلا کو دلال کے لیے مہلت دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعلیٰ کی اہلیہ قیصرہ الہی کی جانب سے دائر توہین عدالت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت نے پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود پولیس اہلکاروں نے پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہیں پہنچایا۔ اپیل میں نقطہ اٹھایا گیا کہ سنگل بینچ نے پولیس افسران کے خلاف حقائق کے برعکس توہین عدالت کی کارروائی ختم کی۔ عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ فری کین کے وکلاء نے دلائل کے لیے مہلت کی استدعا کی، جس پر عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ ذکا اشرف کا استعفیٰ منظور۔ محسن نقوی نئے چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نامزد ہو گئے ہیں۔ پیٹرن ان چیف وزیر اعظم پاکستان نے محسن نقوی کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیوں کا سلسلہ جاری۔ ذکا اشرف کا استعفیٰ منظور۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نامزد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے محسن نقوی کو پی سی بی بورڈ آف گورنر کا رکن نامزد کر دیا۔ کمیٹی کا رکن بننے کے بعد محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کے الیکشن کے اہل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی کے لیے محسن نقوی کا نام پیٹرن ان چیف کی جانب سے دیا جائے گا۔ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کی مدت 4 فروری کو مکمل ہو رہی ہے۔ محسن نقوی الیکشن کمیشن شاہ خاور اور بورڈ اراکین سے جلد ملاقات کریں گے۔ بورڈ آف گورننگ تشکیل دیے جانے کی صورت میں چیئرمین پی سی بی کے الیکشن تک مینجمنٹ کمیٹی کو توسیع ملنے کا امکان ہے۔ سابق چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف 19 جنوری کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے ہفتے گرج دھمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اگلے ہفتے منگل اور بدھ کے روز گرج دھمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ موجودہ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگلے 2 روز تک سورج بھی اپنی تاب دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اگلے ہفتے منگل اور بدھ کے روز گرج دھمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی شہر میں درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل اور پرسوں کے روز جو ہے وہ سورج اپنی تاب دکھانے کی کوشش کرے گا، جبکہ جمعرات اور جمعے والے دن پھر سے موسم ابرآلود ہو جائے گا اور اگلے ہفتے منگل اور بدھ کے روز جو ہے وہ گرج دھمک کے ساتھ بارش ہونے کے بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چل رہی ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ بھی 86% کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دن بدن جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ گرم ملبوسات کا استعمال کریں تاکہ ان ٹھنڈی ہواؤں سے بچ سکیں، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ ابھی درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ شکریہ بہت۔ نمونیا کے کیسز میں اضافہ نہ تھم سکا۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں نمونیا کے مزید 9 بچے دم توڑ گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ صوبے بھر میں نمونیا کے 275 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ سموگ اور خشک سردی کی لہر سے نمونیا کے کیسز میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں نمونیا کے مزید 9 بچے دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 188 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں نمونیا کے مزید 275 کیس رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں نمونیا کے 155 نئے کیس سامنے آ گئے۔ لاہور میں مجموعی کیسز کی تعداد 1430، جبکہ پنجاب میں 8140 سے زائد ہو گئی۔ چلڈرن اسپتال لاہور میں 60 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ جناح سروسز جنرل اور گنگارم اسپتال میں بھی سینکڑوں بچے داخل ہیں۔ عام مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات بھی عدم دستیاب ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں۔ کیمرامین بابر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں آئندہ مالی سال کے دوران بھی مہنگائی کی شرح بلند رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں اشیاء خوردنوش مہنگی ہونے سے پہلے سے مہنگائی کے ستائے پاکستانی عوام کے شدید متاثر ہونے کا امکان ہے۔
पाकिस्तान में आइंदा माली साल भी महंगाई 18.5% की बुलंद शरह पर रहने की पेशगोई। देही इलाकों में महंगाई की शरह 25.9% तक रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव फौरी खत्म नहीं होगा। करंट अकाउंट खसारा मईशत का 1.6% रहेगा। IMF ने पेशगोई की है कि मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताखीर मईशत को मुतासिर करेगी। स्टॉक एक्सचेंज रेट पर भी दबाव आ सकता है। रिपोर्ट में खौफनाक अमर ये है कि आलमी मंडी में अशिया खुरनोश महंगी होने से पहले महंगाई के मारे पाकिस्तानी अवाम शदीद मुतासिर होंगे। IMF ने अंदिया दिया है कि जून तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में कोई इजाफा नहीं होगा, जबकि तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। रिपोर्ट में पाकिस्तानी इदारों नेपरा और ओगरा से कहा गया है कि बिजली व गैस की कीमतें बढ़ाने के नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करे, जबकि गैस के रेट में शशमाही इजाफे की शर्त भी बरकरार रहेगी। महंगाई का राज बरकरार। निगरान पंजाब हुकूमत का 1 साल महंगाई का साल रहा। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक समेत ब्रायलर और अंडों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। निगरान पंजाब हुकूमत को 1 साल हो गया, लेकिन महंगाई में कमी हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं। 1 बरस के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया रिकॉर्ड महंगी हुई। प्याज 1 साल कब 208 रुपए किलो था, जो आज 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। 70 रुपए फी किलो वाला टमाटर महंगा होकर 180 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। 300 रुपए किलो वाला लहसुन चाइना 750 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। अदरक थाईलैंड की कीमत भी तकरीबन डबल हो चुकी है। 370 रुपए किलो वाला अदरक मार्केट में 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। आलू भी 1 बरस पहले 35 रुपए फी किलो था, जो आज 80 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। 80 रुपए फी किलो वाले मटर महंगे होकर अब 300 रुपए फी किलो तक बिकने लगे हैं। पोल्ट्री मसनूआत भी महंगाई में पीछे न रही। फार्मी अंडे 1 साल पहले 275 रुपए फी दर्जन थे, जो मुसलसल महंगे होकर अब मार्केट में 440 रुपए दर्जन तक बिक रहे हैं। 500 रुपए फी किलो वाला यही ब्रायलर अब 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरी भी महंगाई कंट्रोल न करने पर निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से नाला हैं। कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इंतजामी और हुकूमती अहलकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए गैर संजीदा हैं। गरीब के लिए हर आने वाला दिन तकलीफ में इजाफे का बायस बन रहा है। निगरानों की निगरानी में फल भी सस्ते न रहे। सेब काला कुल्लू 1 साल पहले 245 रुपए किलो था, जो आज 400 रुपए फी किलो तक है। केला दर्जावल 200 रुपए, जबकि कीनू अब 320 रुपए फी दर्जन तक बिकने लगा है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।